वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग चैनल। तो देख सकते हैं इन भाई साहब का इतना बड़ा बड़ा SMS छुपाনোর চেষ্টা। আমাকে দেখা মাত্র উনি ওনার গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলছিলেন, আমাকে দেখা মাত্র এসএমএস চুপিয়ে নিলেন। साला तू खुद गैलरी नहीं दिखाता ये बोसरी के। मेरा गैलरी में क्या रखा है? उस दिन क्या बोला, पर्सनल बोल दिया भाई हम लोगों को, दोस्त को पर्सनल बोल दिया। पर्सनल बोला था तो मेरा मोबाइल का पासवर्ड कैसे दिखाया था? गैलरी भी नहीं दिखाता, पर्सनल बोल दिया। साहब जानते हैं मेरा गैलरी में क्या रहता है। अभी भी एक्स को लाइक करता है, नहीं बोलता है। कौन मेरा एक्स? मेरा गैलरी में देखो किसको किसको देखना है मेरा गैलरी। इस भाई को देखिए, उनका 11 शेयर हो गया, इसीलिए सम्मान के साथ লজ্জা পাচ্ছেন। তার মধ্যে 10টা মেয়ের লাইক। आज इस वीडियो को देखिए, लड़की के साथ SMS में इतना बड़ा बड़ा लूम है, उनका पेंट के अंदर ये लड़की के साथ चैट कर रहा है। देखो सर, ये डिस्टर्ब मत करना। ओनली ऑन अमल का 1 पीस लड़का है, नहीं 2 पीस है, 2 पीस। ये बड़ा वाला छोकरा है, देख सकते हैं बहुत ही हैंडसम है और लोंडियाबाजी में 1 नंबर है। देख सकते हैं नंबर 1 लोंडियाबाजी प्रो मैक्स। उनका बटोई भी बहुत बड़ा हो गया है। और देख सकते हैं हमारा गांव का सबसे हैंडसम ब्रो मिस्टर देवनाथ। मिस्टर देवनाथ, आप कुछ कह सकते हैं हमारे दर्शकों को? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका पीछे देखिए, पीछे का व्यू भी दिखाइए। पीछे देख सकते हैं इतना बड़ा नाला है कि इसमें इतना पानी आता है कि आप समझ सकते हैं। देख सकते हैं इतना बड़ा व्यू पॉइंट। ओ देखिए हमारा गांव का झरना। गाइस ওই দেখো আমরা বটুদা এটা একেলগে কত কই দেয়, বহুত দিনে নি দেখাই দেয়, তাই নতুন ব্লগার নিছইল। বহুত দিনে নি দেখাই দেয়। আমি লাইভ ছাড় দিই, লাইভও বুঝি না, লাইভও বুঝি না। এটা পপুলার পারসন, এটা কি? না না এটা কি? সব কিছু রিয়েল উঠানি হবে। আমরা এই ভাই দেখুন স্ট্যান্ড বানাতে যাচ্ছেন, মাইক্রোফোন, এটা স্পেশাল মাইক্রোফোন। দেখুন আমাদের সামনে আকাশবাণী পয়লা শট। তো গাইস আমরা রিনো ভইয়া একদম কবে জান থেকে শুটিং করতে আমরা শুটিং করতাম। করো তোমরা শুটিং, তোমরা ওদিকে যা ভিউটা কিরকম? শুধু পাতি ক্যামেরা কি কইছেন তা বুঝছি তারা ক্যামেরা দিকে একটু শরম লাগে গেছে, আর কিছু না। তো ওই যে হাত দিতে সিরিয়াস, তুই ব্লগ মাতাসটা করে। হ্যাঁ, তো ক্যামেরা দিকে একটু শরম লাগছে, কিচ্ছু নাই। অমিত কিচ্ছু খাও কেদা বা ঘোড়া ভাড়া দিছ নি? প্রমাণ ওই দেখো কেদা হইছে? তো পাও গোবর লাগিয়েছে, তারা থেকে কিচ্ছু কয় না ক্যামেরার সামনে ইয়া। তারা বুঝতে পাইছে। ওইটা হইছে। এই বাইকে উঠিয়াল ক্যামেরাতে। আচ্ছা তুমি সাইকেল চালাই কেমন মজা লাগে? বলা বালাও কিরকম মজা? বলা কইলাম তো বালাও কতটুকু? 1 কেজি না বেশি? দেখি আচ্ছা তা যাও গিয়া এখন দেখা নি একটা টুকটুক যাও এখন। তুমি কিছু কও এই অত বালা আবহাওয়ার বিষয়ে। আমি কিছু খাওয়াতে কিছু দেখাইতাম চাই। এই বাপটু এই দেখো এখানে পাড়া দিছে এই মানুষটা, চেহারা কি খুশি।